ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, जदि कौन स्त्री आपंकर सुसंपर्क रही कथबार्ता चलती थटा मजा चलती भाव विनिमय चलती मात्र संभोग क्रियाटी आपंकर स्थापन हो पारना तेज ये शक्तिशाली अघोर तंत्रोक्त क्रिया माध्यम जहाँकि एक भयंकर टोटका क्रिया अटे आपण यार सहायता नियंतु निश्चित भाव में से स्त्री आपंकर शीघ्र संभोग क्रियाटी स्थापन हो पार जदि आपंकर दुई जनकर इच्छा अच्छी मात्र कौ बाटे संभोग क्रियाटीर स्थापन घटव ताहा दुई जन जापार तेज आपण छाए ए समस्त क्रिया संगठित हम अथवा जदि आपनकर इच्छा अच्छी मात्र कौन कारण से अराजी अच्छी तेबे तांकर मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्य एभली एक सम्मोहन क्रियार छाईजीव एभली एक संभोग क्रियार वातावरण सृष्टि हो जहाँद्वारा कि कौन परिस्थिति एथुरु विरत करें से निश्चित भाव में आपंकर ये तंत्रोक्त जाल में छंदी हुई पड़ी सबकि आपंकर चरण तले समर्पित करेंगे एवं आपंकर चिर आज्ञाधीन हो रही शक्तिशाली अघोर वशीकरण क्रियाटी को संपादन करने से कौन भारी सामग्री आवश्यक ना कि जटिल मंत्र तत्व ना अतबे जेकोसी भाई अथवा भौणी यह प्रयोग करने चाहिए अत्यंत सहज प्रयोग कर जो भाव में कौन पुरुष नारी को प्राप्त करने यह व्यवहार कर कौन नारी चाहिए कौन पुरुष बंधु को प्राप्त करने यह सहजरे व्यवहार कर जो तंत्रोक्त ज्ञान आवश्यक एक क्षुद्र भिडियो में आपंकर कल्याणार्थ शेयर करुँच भिडियोटी को ध्यान सहकार देखिए जहाँद्वारा कि कौन गोटे पॉइंट आपंकर मिस हे ना आपने भिडियो देखला बेले बारंबार अन्यमनस्क कारण आपने भिडियोर अंतर्निहित वार्ता को बुझीपार जहाँद्वारा कि अर्ध ज्ञान नहीं आप जो क्रियाटी कर बसुँच प्रायतः विफल होती भिडियोटी को ध्यान सहकार शुणु कौन भिडियो आपको निर्देश कराऊँगी क्यों भली विधि आप पालन करेंगे क्यों अघोर तंत्रोक्त शक्तिशाली क्रिया को संगठित कला कौन स्त्री अथवा पुरुष आपंकर प्रेम फाशरे आबद्ध हम केवल जो प्रेम फाशरे आबद्ध हम ता नुहे बर आपंकर अन्य जेकोसी कार्य उद्देश्य जदि कौन नारी पुरुष को आप क्षेत्र में व्यवहार करेंगे से आपंकर वश्यता स्वीकार करके से कार्य को निर्विघ्न संपादन कर चाकरी कर्मवृत्तिर उन्नति होता वाणिज्य व्यवसाय स्थल लाभवान होगापी होता पारिवारिक स्नेह प्रेम संपर्क में कौन त्रुटि थे सजाड़ा होता अथवा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन नारी पुरुषंकर कौन प्रकार साहचर्य पाइबापी होता एपरिक जदि कौन शत्रु जे कि आपको सब हईराण हरकत करुच्ची आपको शारीरिक मानसिक आर्थिक क्षयक्षति करुच्ची से शत्रु कबल मुक्ति पाइबापी होता कौन क्षेत्र जदि आपको भी प्रयोग करेंगे से तत्काल आपंकर वश्यता स्वीकार करके आपंकर आज्ञाधीन पालित जीव आपंकर इशारा ही नाचिबा लगे यही शक्तिशाली अघोर तंत्रोक्त क्रियार कौन काट नहीं कबलित कौन पुरुष अथवा नारी जे कि आपंकर वश्यता स्वीकार करी कौन तांत्रिक सहायता नहीं आपंकर तंत्रोक्त सम्मोहन जाल मुकुलिया चाहिए ताहा असंभव हो पड़ो यार काट केवल आपण पाखे रतबे ए क्रिया को आपण किभली संगठित करेंगे एवं यही तंत्रोक्त माया जाल में कौन नारी पुरुष को छंदी आपंकर समस्त उद्देश्य को परिपूर्ण करेंगे जानापी भिडियो शेष पर्यंत देखु चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट रुचि रोते चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जबकि कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सबको आपने सर्वादू देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा एक शक्तिशाली अघोर तंत्रोक्त क्रिया जहाँकि एक भयंकर वशीकरण क्रिया जिते कौन नारी पुरुष को यह माध्यम आपने प्रयोग करेंगे से एभली एक तंत्रोक्त सम्मोहन जाल में छंदी हो पड़ो आपंकर वश्यता स्वीकार आपंकर ताहा संभोग क्रिया होता चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र होता पारिवारिक स्नेह संपर्क होता सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कार्यक्रम को निभेवाई होता अथवा कौन शत्रु को कबलित करने होता कौन क्षेत्र से नारी पुरुषर कौन चारा नथो पाखर खसिया एक अव्यर्थ शक्तिशाली तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया जहाँ माध्यम कि कौन नारी पुरुष आपंकर वश्यता स्वीकार एवं आपंकर समस्त कार्य को निर्विघ्न संपादन तेबे यही शक्तिशाली अघोर तंत्रोक्त क्रिया को संपादन करने जो दुई गोटी मात्र सामग्री आवश्यकता यही ध्यान सहकार शुणु कौन करेंगे जेकोसी शनिवार दिन आप दिवा समय आप शुद्ध पुत होकर आपण पाखे कौन माछ हाट को जी जो माछ बेपारी मैंने माछ बिकु था एवं माछ को काटिके जो पेटू पीत फोपाड़ी देते आपको से पीत किसी संग्रह करने पड़ो साधारणतः माछ काटिला बेले पेटू पीत बाहर थाए
ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ମାଛର ପିତ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ମାଛ କାଟିକିରି ସେଥିରୁ ପିତ ଆପଣ ଗୃହରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶନିବାର ଦିନ ଦିବା ସମୟରେ ହିଁ ମାଛର ପିତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ମଶାଣିର ପାଉଁଶ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଶ୍ମଶାନ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଶବ ଦାହ କରାଯାଏ, ଶବ ଦାହ କଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଉଁଶ ସେଇ ମଶାଣିରେ ଥାଏ, ଆପଣ ସେ ପାଉଁଶରୁ ଗୋଟେ ମୁଠା ଆଣିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ 2 ଗୋଟି ସାମଗ୍ରୀ। ଏଇ 2 ଗୋଟି ସାମଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏଇ ଚମତ୍କାରୀ ଅଘୋର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଅକ୍ଲେଶରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଦିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ 2 ଗୋଟି ଜିନିଷ ମାଛର ପିତ ଏବଂ ମଶାଣିର ପାଉଁଶ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ଆଣିକି ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଉଁଶକୁ ମିଶାଇକି ଛାୟା ତଳେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର କୌଣସି ଖରା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବିନା ଖରାରେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ସହାୟତାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପବନ ଚାଳିତ ଜାଗା ହଉ ଏଇଭଳି ଛାଇରେ ଏହାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ଏବଂ ସେଇ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଳାହଳମୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶଟି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ସେଇଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ହୋଇକରି କଛା ମାରି ଉତ୍ତରୀୟକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକରି এই যে মাছ পিত্ত এবং পাউଁଶ গোଳା ହେଇକି ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଛାୟାରେ ଶୁଖିଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନେବେ, ବାମହସ୍ତ ପାପୁଲି ରଖିବେ, ଆପଣ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିକରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମୁଖା ହେଇକରି ମଶାଣି ପାଉଁଶ ମିଶ୍ରିତ ଏହି ମାଛର ପିତ୍ତ ଚାହିଁକରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଯେଭଳିକି ତାଙ୍କ ସହ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହି ପାଉଁଶ ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ପିତ୍ତକୁ ଚାହିଁକରି ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓಂ କାମଦେବାୟ ସର୍ବସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ କାମଦେବାୟ ସର୍ବସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ସେଇଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ତୁଳସୀର ମାଳା କିମ୍ବା ହଳଦୀର ମାଳା ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଭଳିକି ମୁଗ, ବିରି, ଗୁଆ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହି 108 ବାରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ପରେ ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ମଶାଣି ପାଉଁଶ ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ପିତ୍ତକୁ ଆପଣମାନେ ସଯତ୍ନରେ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏଇଥିରୁ ସାମାନ୍ୟ ତାର ମସ୍ତକରେ ତାର ଅଜ୍ଞାତରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମସ୍ତକରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହା ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କର ତାହା ସମ୍ଭୋଗ କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଉ, ସେହି କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ସବୁକିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାଟିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ବିନିମୟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ସେହି ନାରୀ ପୁରୁଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଏହି ଚମତ୍କାର ଅଘୋର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଥରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।